Salamu? Tu कान हुट्टले मातो मातो नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी आयिल्ले आसा वार्का आनी मेळटले चर्चिल आलेमांव हांकां तांकां वळख करून दिवपाची कोणाकूच गरज ना दी चर्चिल आलेमांव आनी सद्या ते कॉन्ट्रोवर्सीन आसा तुमी म्हणटा की पोर्तुगीज बरे म्हणटा पोर्तुगीज बरे आहले म्हणटा पोर्तुगीजांक सॅल्यूट करता म्हणटा हे मातशें लोकांक पुर्तुगेज बरें आहलो म्हण टेस्ट तर न्हू सॉरी एक मरे मिसअंडरस्टँडींग जावपा जायना कितें आनी चर्चिल म्हळ्यार रोखडी कॉन्ट्रोवर्सी करपाची लोकांक जाय जाणां लोकां म्हणजे तळेशे मनीस आहाय ते आउट ऑफ द 100 दोग जावं मनीस आसताय ते मागीर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक शकता न्हू केन्ना आदल्यांक येवपाक केलें तें एक करून हाडलो न्हू आंब्यांचो आनी तितून एक आंबो तरी कुसवलो न्हू तो काडना न्हू भायर ते सगळे आंबे कुसयता तसले थोडे मनीस आसता न्हू कुसलेले आंबे कुसलो आंबे ते आमी मागीर ते रोखडे कॉन्ट्रोवर्सी करपाक सोदता आनी चर्चिल म्हळ्यार जायत पावटी थोडे कुसलो आंबे आहाय तेंगे आसता तें पूण ते हांव घेवन बसना तें सोडपा तेंगा तुजें म्हणणें कितें तें तरी सांग म्हगेलें हांवें कितें सांगलां आनी हें मरे तुका म्हज्यानी प्रूफ करून दाखोवपा जाता हांव कितें उलयता तें म्हज्यान प्रूफ करून दाखोवपा जाता हांव तुका एक मनीस दिता म्हज्या हाडल्यान त्या मनशा बरी वच आनी त्या मनशा कडेन विचार आनी तो मनीस हिंदू कॅथलीक न्हू आनी तो मनीस बरो हें म्हणजे बिस्त्या मनीस न्हू तो एक आमगेलो बाणावलीचो सरपंच आनी तो तुका दाखयतलो पुर्तुगेजान कितलें बरें केलां आनी पुर्तुगेजान कितलीं गोर जाय तो दाखयता तुका तुवें वचून मेळपाक तेका तो जावन म्हणटा तुवें कितें तो गोंयन झगडलो तो म्हणटा तो 50% कितें काम म्हणटा 80% म्हणटा लोक आज पुर्तुगेजाचें हें जालां पुर्तुगेजाक हे पासपोर्टीचेर नाजाल्यार म्हणटा आज आमी म्हणटा थोडे इजमोल आसताले इतले म्हणटा गोर वयतले हांव दाखयत म्हणटा एक एक समजता न्हू म्हूण तूं पोर्तुगीजांक सॅल्यूट मारता हांव पोर्तुगेजाक सॅल्यूट कित्याक म्हणलां पुर्तुगेज जेन्ना गोंयांत आसलेलो 450 वर्सां तेणें रुलींग बरें केलां वायट केलां तें आदलें खबर आसतली आमी भुरगे तेन्ना कळ्ळें न्हू हांवें पयल्या उतर हें म्हणलां पुर्तुगेजान कितें आहलें तें बरें केलां वायट केलां तें आदलें लोकांक खबर आहा तूं वायट केलाय म्हणना तांकां हांवें म्हणा वायट केलां बरें केलां तें लोकांक खबर आहा म्हळें हां हांवें उतर सारकें क्लियर सांगता तुका पुर्तुगेज जेन्ना रुलींग करतालो तेन्ना आमी धाकटे तेमी कितें बरें केलां गोंयांत वो वायट केलां तें आदल्या लोकांक खबर आहा म्हूण सांगलें तुवें हांव बरें म्हणा वायटूय म्हणा कितें बरें तेम केलां तें गोंयच्या लोकांक खबर आहा पूण एक म्हाका खबर आसा तेन्ना म्हगेलो पाय तेन्ना काब म्हळ्यार म्हाका सुद्दां DSP SP म्हगेलो पाय पुलीस जाल्लो एक तरी रोंद म्हूण येता ते घेवन जीप आसता तेंगा जीप पुर्तुगेज ते रोंद घेवन येले जाल्यार सगळे गोरां बोरां दामताले इतले म्हणजे इतली भिरां भंय आसली तेन्ना सत्रां आनी तेन्ना मरे पुर्तुगेज आसता तेन्ना गोर उक्तींगान वच चोर म्हूण तें आसना आनी चोराक पनिशमेंट तितलो दिताले न्हू तो आतां ते भाशेन पनिशमेंट ना दोन भिताले लोकांच्या गोरान चोरपा बी तेन्ना तुका पोर्तुगीज रूल आवडटा आहलो ते म्हाका स्ट्रोंग आहलो आवडटा म्हणजे तुज्यान आदल्या मनशांक विचारपा जाता आमी म्हण तूं आतां सांगता ते प्रमाणे पळयत जाल्यार यू लायक पोर्तुगीज रूल पुर्तुगेजा रूल आवडटा वन कॉमन सिवील कोड आज आमगे प्रायम मिनिस्टरान रोयल मरे ऑल इंडिया लावपाक सो यू सपोर्ट पोर्तुगीज हांव कित्याक म्हणटा जेन्ना वन कॉमन सिवील कोड कोणालो रूल रे सो बरें का वायट तुका पयलीं जाता म्हाका तेजेर सांग पयलें ओके पोर्तुगीज वन कॉमन सिवील कोड कोणालो कोणी केल्लो कॉमन सिवील कोड कोणी केल्लो पोर्तुगीज टायमार केल्लो सो आज हो मोदी आज आमचो प्रायम मिनिस्टर पळय आहा तो सगळेपणीन हितून पळय बीन पूण तो जाण न्हू तो रूल बरो म्हणून तो आज सगळें इंडिया लावपाक वता मरे तो हां तूं म्हणटा कितें हांव म्हणटा म्हाका म्हगे थोडे पॉयंट सांगता तुका हांव म्हणजे थोड्यो गजाली बऱ्यो केल्यो अशें म्हणटा तूं हांव म्हणटा हांवें कितें चलता तें भाशेन बरें केलां जाय तें आतां हांगा भायर बोवाळ चल्ला की चर्चिल आलेमांव फॉर्मर CM ऑफ गोवा येदो मोठो पॉलिटिशियन स्टील लायक्स पोर्तुगीज
हांव लायक म्हणा सी म्हाका लायक आतां इंडियन म्हगे इंडियन आतां कळ्ळें म्हाका इंडियन लायक आतां त्या टायमाचेर पुर्तुगीज आशिल्लो पळय हांवें कितें सांगलां आतां हांव मरे सांग सिंपल सांगता जे टायमाचेर पुर्तुगीज आशिल्लो 450 वर्सां तेन्ना हांव ल्हान हांव एज ऑफ 13 सेगुंद्राव पास जालां तूं मुगो आज पासून तरी टेबल विचार तूं मुगे टेबल पुर्तुगेजूच आतां तू चित्ता बी पोर्तुगीज आयक पुर्तुगीज ना मुगे टेबल पुर्तुगीज आज पासून म्हणजे आमी बे की बे आतां म्हणटा म्हाका कितें आहा चोय 9999 जा वयच्यान 81 न्हू आतां म्हाका पुर्तुगीज सांग इजी जाता 99 82 ओके 99 81 945 95 जा 945 45 45 आनी पुर्तुगीज कितें 95 45 इजी 5 25 5 जा 25 25 हय 9 54 6 9 जा 54 9 54 माय टेबल इज स्टील पुर्तुगीज ओके सो आतां तुका कितें दिसता पोर्तुगीज गेले ते बरें जालें ते तरी म्हणटा तूं काय ना हांव कितें सांगूं शकता तुका म्हज्या टायमाचेर जेन्ना हांव ल्हान आसतना पुर्तुगीज गेलो हांव जेला इंडियनाचेर जाल्यार इंडियन गेले ते बरें जालें ते तरी म्हण तूं ते तरी म्हण आमच्या की बाबा पोर्तुगीज गेले ते बरें जालें इंडियन गोवा आहा ते बरें जालें आरे आतां इंडिया बरें जालेंची पुर्तुगीज कितें आनी पत्ते हाय ना तूं सॅल्यूट तांकां मारता बी म्हणटकीर हांवें कित्याक लागून तें चोय रे बाबा ब्रदर आयक रे आतां हिंगा ब्रिटीश आसलो पयलो खबर आहा तुका मानता ब्रिटिशान हिंगा रूल केलें आनी गेले ते आमकां कांय दवरना तेमी आनी पुर्तुगेजाक सॅल्यूट कित्याक म्हणला पुर्तुगेजान एक तरी आमकां अधिकार दवरला एक देंक दवरला देंक म्हणजे आपूण हिंगा रूल करतालो तुमकां तरी जाय जाल्यार एक आपल्या गेली पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक तुका अधिकार दवरला ताणें पोर्तुगीज पासपोर्ट लोक करता ते मजा मारपाक न्ही थंय वचून जॉब करता हांव तुका सांगता तेंच मरे तुका आयक रे मागीर तेच सांगता तुका यू ऑल हांव तुका सांगता पुर्तुगेज जेन्ना एक आमकां अधिकार दवरलो पासपोर्ट करपाक तेजेर आज आमगेले म्हज्यान म्हणटा 50% लोक त्या पुर्तुगीज पासपोर्टीचेर वचोन आपल्यागे मिनोट करून आपल्या सारके हात पांय जोडून आपआपल्या घरा बरी काडले सो म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा पळय तुका यू आर इन पावर ऑल दीस टायम खूब फावटी तूं पावरान आहा कितलेशेच गव्हर्मेंटांनी यू आर मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट पावर माय क्वेश्चन इज लोकांक भायर वचपा सारकी परिस्थिती तुमी कित्याक क्रिएट केली हांगाच जॉब कित्याक करूना की लोकांक आतां पोर्तुगीज पासपोर्टांतल्यान भायर वचपाक पडलें आज तुका हांव आतां 40 भुरग्यां आपण हाडा तूं म्हाका जॉब दी थिंगा तुमी तयारी कित्याक करूं नाका म्हणटा हेंची तुज्या टायमारूय लोक जेन्ना भायर तयार जातो कितें करे हिंगा कितें करून जाता तयार हिंगा खंयची स्टेटी तयार जाता म्हाका सांग खंयची स्टेटी तयार आहा खंयचे आखे इंडियेचे आखे इंडियेचे हांव सांगता तुका पुर्तुगेज पासपोर्ट सगळे स्टेटीन आसतली दीस इज माय चॅलेंज चोरून गेल्ले जातले ते कोण कितें केल्लें म्हाका नाका पूण जेन्ना आज खंयची स्टेटीक लोक इंडियेकूच आहा तो म्हाका दाखय भायर वचना आसतना हां म्हणजे तूं भायर वचप गरजेचें अशें म्हणटा ऑफकोर्स हिंगा जॉब खंय आसा रे तुका कितले जॉब मेळ्ळे तुका बरें आतां सांग आतां गव्हर्मेंट चलयता CM कोण आहा प्रमोद सावंत कितले जॉब दिवपाक शकता तो सांगचे तेणी तेन्ना 5,000 सांगलेले 25,000 सांगलेले 5,000 म्हणटे जॉब पावता काय म्हणा गोंया लोक कितलो आहा रे पयलीं गव्हर्मेंट जॉब पयलो लोक कितलो आहलो रे गव्हर्मेंट जॉब पयलो लोक कितलो आहलो पयलो लोक कितलो आहलो गोंया पयलो लोक म्हणटा तो 3 लाख आहलो मागीर मागीर जालो 7 लाख मागीर जाला 8 लाख मागीर जाला 18 लाख आतां आनी इलिगल आसतलो आनी 3-4 लाख तरी सांगो तो ओके सो 20 लाख लोक आहा गोंया कितले जॉब मेळटले सो भायर वचप गरजेचें म्हणटा तूं भायर वचोन ऑप्शन ना तुका जाय न्हू हांव एक मनीस दिता फाल्यां तूं चॅक करपा जाता बाणावलेच्या गांवांत तो तुका दाखयतलो अशोक म्हणून आमगेलो पयलीं तो एक सरपंच बाणाले व्हरतले तेका वचोन मेळ तो तुका दाखयतलो पुर्तुगेज पासपोर्ट करून हो बेनिफीट पड गोंयांत जाला
आनी इतले गोराब व्यवस्था जाल्याय ते तो गोराब दाखयता तुका मागीर तूं चोय तेजेर हांव रॉंग जाल्या सो तेका लागून पोर्तुगीजांनी जे केलें ते देव बरें करूं हांव पळय हांव तांकां सॅल्यूट मारया ह्या कामाक तेणें आमकां एक अधिकार दवरलो ह्या कामाक ब्रिटिशान कांय दवरुना हं. ब्रिटीश चलयले गेले पूण पुर्तुगेजांनी एक अधिकार दवरलो बाबा चोय आपण हिंगा आसलो 7 वर्सां तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी ही पासपोर्ट करपाक आनी ती पासपोर्ट केल्यारच आमच्यान खंयच्यान वचोन युरोपा वचोन खंयच्यान जॉब करून पोट भरपा जाता हें आमगे सांगप तुका हे इतलेंच इतलेंच हेचे वयर आनी पोर्तुगीजाचो मोग ना होच मोग एका लागून सांगल मरे तुका हांवें तांकां सॅल्यूट मारता तेमी एक तरी देंक दवरला आमकां ओके इतलेंच इतलेंच राजकारण सांग आतां पॉलिटिक्स कितें चल्लां तें आमी कांय विचारना तूच सांग आतां कितें तें राजकारण हांव कितें सांगतलो तूं चल्ला कितें हांव कितें लोकसभा म्हणटा चलो कोण तुम सगळे प्रेस चड जाणा मरे म्हज्या हांव राजकारण कितें चलत तुजें कितें चल्लां तें खबर ना आमकां गेले हांव आसता म्हाका प्रॉब्लेम काय ना लोकसभा तृणमूल सोडली तुवें हय टीएमसी सोडले टीएमसी लोक मानून घेना न्ही गा आनी ते दिसा आमी चूक जाली ती न्हू आमगे ते हो येयलो आमकां आनी सगळ्या ते थिंगा आमकां फोंडां घातले कोण तो तुगेलो प्रशांत किशोर हय प्रशांत किशोरान आमकां सारकें नाक जालें सांगलें आनी कितें कितें सांगलें आनी लुजीन तितून गेलो आनी लुजीन म्हणलो या तितून आनी कोण आमी चुकले ते जालें मिस्टेक सोडल्या ना आमी रिजायन जालें तो जाला हांव रिजायन जाला सोडून दिली पार्टी तूं आमकां इंटरव्यूक भायर सांगलेलें लास्ट इंटरव्यू की चर्चील आतां परत केन्नाच इलेक्शन लडचो ना म्हणून हांवें केन्ना सांगिल्लें ना लडचो ना आसा आमी रिप्ले ना ना हांवें लडचो ना म्हणलें ना तुका हांवें सांगिल्लें म्हाका पॉलिटिक्सान जायतना राव म्हणटाय पण हांवें आजून डिसिजन घेतलें ना म्हणून आनी हांव म्हणटा लडचो ना सांगूं जायना लडचो ना तूं सांगलें लास्ट इलेक्शन म्हणून आतां बाकीच्या अरे बाबा लास्ट इलेक्शन म्हूण तुका हांवें सांगलें म्हगेलें आतां लास्ट इलेक्शन तेन्ना लोक राव म्हणटा तेन्ना हांव चोयता म्हणून कित्याक तें लास्ट इलेक्शन पूण लोक राव म्हटल्यार जाल्यार नॉट लास्ट चोयता म्हणटा तुका हांवें आतां कितें लोक कितें म्हणटा लोक जायता म्हणजे बोलाक पयलीं चोपा जायना हांवें विचारलें लोकांक लोक हांवें विचारपा नाका म्हाका लोक आमी घरा येत कितें म्हाका खबर आहा न्हू सांगपाक बस म्हणून सो बसता काय बसना हांवें आजून डिसिजन घेतलें ना म्हणून सांगलें तुका बसपाक लोकसभा हय डिसिजन घेतलें ना टिकेट इंडिपेंडंट हांव केन्ना लोकसभा बसलो तो तेन्ना तुमी प्रेस तुका म्हणटाले म्हाका न्हू म्हाका डेली 8 शिंगो पडले म्हणून उडत ना तेन्ना आमी म्हणटाले कोण म्हणटा खबर प्रेस म्हणटाले जाय जाणां प्रेस म्हणटाले आनी लुजीन फादर सारको ओपन सांगतालो न्हू तेदोना लुजीन फादर मुगे सदां फ्रेंड तो लायफ बरी मुखार फ्रेंड आमगे येतो पूण पॉलिटिक्सान कितें जाता पॉलिटिक्स नो फ्रेंड नो एनिमी न्हू सो तेन्ना ते म्हणटाले न्हू सगळे एदवार्ड फालेर लुजीन फालेर हो आनी बसलो तो हो 8 शिंकपाक कितलो टायम दिता काम न्हू 8 डेली 8 शिंकपाक कितलो टायम दिता काम ताका उडत ना रस शिंकपाक जाणा मरे तुमी आहले मरे मिटिंगेर वचोन 8 वचोन 1 पाटी न्हू 2 पाटी येयलो न्हू आतां सांग आतां कितें आतां लोक येता जाय तो आजून डिसायड केलें ना हांवें जालें टायम आयलो म्हणून टायम येवं डिक्लेअर जावं रे मागीर कितें तूं रावता कित्याक बी समवन टू कम एंड टेल यू की म्हाजी टिकेट घे बी म्हगेले प्रॉब्लेम तुका हांवें सांगितलां हांव लोकसभा पयली पाटी बसलां तेन्ना हांव खंयच्या गोवोरमेंटा एप्रूव जालो ना म्हाका हाली म्हगेलो लोक म्हजे बरा लोकां म्हगे सदां तुका आज न्हू पयली पासून इलेक्शनाक बसता तो तुका हांवें सांगिल्लें मुगेली तिकेट लोकां खातीर आहा बाणावलेचे तेन्ना बाणावलेच्या इलेक्शनाक बाणावलेच्या लोकांच्या हातीन तुका सांगलो न्हय सो मुगेली तिकेट आतां हांव इलेक्शनाक बसलो गेले ते पाटी एदवार्ड फालेराचे तुमी जाय जाय म्हणटाले एदवार्ड फालेर म्हणटा तो मिनिस्टर सेंट्रलाचो आनी तेजे कितें बसयता हेणें डेली रस्ते शिकवचे पडले एदवार्ड फालेरा 75,000 हांवें डिफीट केल्या हांवें लोकांनी डिफीट केलें ताका लोकांनी म्हाका वोट दिला सावथाचे आनी जे टायमाचेर पळय येन पळय कितें पळय केलां त्या लोकांक काळजां आतांचें सांग आतांचें तूं अशें तोंडान येता म्हळ्यार भायर काडना अशें दिसता म्हाका कितें कितें तरी सांगपाक सोदता पूण सांगना कांय सांगपाक सोदना हांवें नाही म्हणना वय म्हणना इलेक्शन डिक्लेअर जावचें मागीर पळया पार्टी बी टिकेट हांवें केन्ना पार्टी तिकेटी बसलो काय म्हणून तेची पूण आतां हे फावटी केन्ना करुना ते खूब केले तुवें म्हाका चोय म्हाका हांवें तुका सांगलां मुगे टिकेट सदां लोकां खातीर लोक थोडे टिकेट घेवन येतले तुका बी व्हेरी प्रॅक्टिकल अरे लोकां टिकेट नाका लोक म्हण आसल्यार तूं टिकेट लोक सांगता तुका बी बस म्हणून लोक आतां आमी कितें आमी इलेक्शन कितें जिखता आतां काँग्रेस तिकेट घेवन बसलो जाल्यार जिखता लोकांक नोट घालपाक न्हू
तिकेट म्हणटे मुगेली तिकेट म्हणटे न्हू मुगेली लोकाली लोकूय डिसायड करतले तुका वोट मारप काय ना तू खंयच्या टिकेटीचेर बसता ते ना हांव हेज्या हुणे म्हाका लोकांनी डिसायड केला चर्चिल म्हणून चर्चेल म्हणून लास्ट टायम लोकांनी डिसायड केले तू नाका म्हणून कारण तू टीएमसीचेर बसलो म्हणून मिस्टेक जाली. अरे So, ह्या फावटी लोक पळयतले. लास्ट टायम आतां न्हू मुखार इलेक्शन न्हू हांव आज सांगता तुका आनी लास्ट टायम सांगिल्लें जाणा तुमी म्हाका इग्नोरंट म्हणलो प्रेसांनी थोड्यांनी आनी लोकांनी की हो कितें उलयता काय म्हणून हांवें तेन्ना सांगलें तुका हांव EVMाचेर म्हाका इलेक्शनाक उडयलें म्हणून ओके तेन्ना तुमी म्हाका सांगलें हो इग्नोरंट म्हणून कित्याक म्हाका केन्ना EVMाचेर उडयलें म्हणून म्हाका मागीर जेन्ना आज आमचो बरो लिडर पारीकर बाब सोंपोन गेलो तोय त्या आसतना सारको म्हाका घट जालो आनी म्हाका ताणें सगळें सांगिल्लें कितें जालें तें आनी आपण चुकलो म्हणून सांगिल्लें म्हाका आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें EVM म्हणल्यार कितें तें ओके पर्रीकरान आयक म्हाका 12,000 वोट केन्ना पडोवंक शकना रे पारीकरान सांगिल्लें म्हाका सगळो वोट हांव उडील म्हणून गेलो ओके आतां तूं आतां तेन्ना टीव्हीचेर हे तूं म्हाका दिसतलें आयक तूं म्हणटा मनोहर पर्रीकरान तुका सांगलें की EVMान आपूण तुका अरे आयक रे प्रतिबंध बाबा केलें तुका हांव एक सांगता EVM म्हणटा तें तो सांग ताणें म्हाका लास्ट सांगलें EVM म्हणटा तें मॅनिप्युलेट जाता म्हणून आनी मनोहर जाता पर्रीकरान हय सांगलें केदो मोठो आनी हांव तुका सांगता आयक हांव तुका सांगता आयक तूं म्हाका सांग तूं भुरग्यापणासून उलय MG आनी काँग्रेस जाल्ली हिंगा MG हिंगा 60 ते 70 निमाणे म्हणटा 80,000 हेज्या वयर वोट केन्ना पडला जेन्ना हांव पळय इलेक्शनाक पडलो तेन्ना 2 लाख वोट कितून पडलो तेंगा कितून गेलो 2 लाख वोट सो तो EVMार लागून आतां चर्च हांव अजून सांगता EVM इज अ हें तुगेलो मॅन्डेट चर्चिल बाब तूं जो म्हणटा पळय न्ही तेतून सगळ्यांचे एक डिस्कशन सुरू जावपाक शकता की मनोहर पर्रीकर मरच्या पयलीं चर्चिल आलेमाक सांगून गेलो की EVM हे फटींग गजाल हेतूंतल्यान मॅनिप्युलेशन जावपाक शकता ऑफकोर्स अशें तुका सांगलें तेणें हय म्हणटा हय आतां ह्याय फावटी तूं उबो रावल्यार EVMूच आसतलें आसतलें हांव ना म्हणून मागीर मागीर हांवें सांगलें तुका हांव बसत म्हणून बसत जालें ना हांवें बसनाय म्हणून सांगिल्लें ना तोच ना ना तुका हांवें सांगलां जाल्यार बसचें जालें जाल्यार ना ना हांव तेका चिंतीत ना हांव कितें करपाचें तूं EVMा लागून चिंतता हांव चिंतीता बाबा हें EVM आज पसून रिजल्ट एकूच जातलो कोणाक कॅपेसिटी आहा तो रिजल्ट जातलो दॅट्स ऑल नाजाल्यार तूं चोय हांवें पळय जेन्ना पळय EVM म्हणलें तेन्ना तुमी प्रेसान देखून हें काडलें चर्चिल इग्नोरंट म्हणून आनी लोकांनी जायत म्हणलें आज ते इग्नोरंट पळय म्हणटाले ते लोक आज सुप्रीम कोर्टाक कितें गेला तें बंद करपाक हेजो आन्सर दीत म्हाका तूं सो आतां लोकसभेचें हांव इलेक्शन तुका हेजो आन्सर दीत तूं म्हाका कित्याक लागून ते सुप्रीम कोर्टाक गेले EVM बंद करपाक तुजें मानपाक लागलें तें आतां आं तूं पयलीं म्हणटालें तें तांकां आतां दिसपाक लागलें म्हणून हांव सगळ्यांक कोणाक चर्चिल म्हणटा जाणा इग्नोरंट ना रे चर्चिलू आनी हांव सांग आनी आतां लोक सुप्रीम कोर्टाक जेर धाडयता ते बंद कर EVM मॅनिप्युलेट कर म्हणून सो आतां तुजें आयक रे हो मानून घेता तूं पयलीं आतां ओके तूं सांगलें मानलें मानलें मरे ओके. देखून हांव तुका कितें सांगता एकूच रुपेश बाब चर्चिल केन्ना कितें उलयता न्हू जायत जाण दिसता हांव आर्याचें उलयता म्हणून हांव आर्याचें उलयना काजांतलें उलयता आनी हें बरें म्हाका कॉमन सेन्स पॉट दिलां ते बालाकांत सायबीन आमगेले फातिमा सायबीन जेन्ना हें म्हज्या तकलेन घातलेलें आहा बालाकांत सायबीन खूब बूद दिली म्हाका म्हगे बूद पळय चलता ती देवाचेर आनी सायबीणचेर हांवें जें कितें सांगता तेन्ना लोकांक दिसता हांव सांगो तें रॉंग म्हणून आनी मागीर तोच लोक म्हणटा सारकें म्हणून कित्याक आज चोय आज इतले लोक सुप्रीम कोर्टाक गेल्ले आहा ते EVM मॅनिप्युलेट जाता बंद कर म्हणून आतां कित्याक गेला लोक सो आतां डिमांड कितें तुजो की बॅलेट बॉक्साचेर लोकसभा इलेक्शन जावचें म्हणून बॅलेट बॉक्साचेर लोकसभा इलेक्शन जाल्यार हांव बसता हाल्या जाल्यार गॅरंटेड बसता 100%. आनी EVMाचेर जाल्यार मुगे अजून डिसिजन ना ओके सो एक आमकां कळ्ळें की फाल्यां बॅलेट बॉक्स जाल्यार 100% चर्चील हय शुअर EVM जाल्यार तो डिसायड करतलो हय काय ना हय काय ना हय सो कारण EVMाचेर विश्वास ना अरे विश्वास ना म्हाका संवसार उलयत मरे सुप्रीम कोर्ट कोर्टाक गेलो हांवें मरे हांवें आनी कितें हांव उलयता तो म्हाका इग्नोरंट म्हणटाले म्हणटा तुका हांव हे लोक म्हाका इग्नोरंट म्हणटाले आनी आतां लोक म्हणटाय आतां तेच इग्नोरंट म्हणटा लोक थिंग गेला तुका हांव सांगता तुका
चिदंबरम पळय व्हडलो हें तो ऑक्सफोर्ड हेजो स्टुडंट तो हांव तेजे बरें गेलो पर्सनल EVM मॅन्युपुलेट जाता म्हणून तो म्हाका सांगतालो ना EVM मॅन्युपुलेट जायना बट तोच सांगता न्हू आपण EVMाचेर लॉस जालो म्हणून आतां हांव कित्याक सांगता तुका आमकां मरे थोडीशी नॉलेज पळय दिल्या ती सायबीण मायन जेजून दिली म्हाका मुगे तकल्यान पळय कितें घातलेलें आहा तें जेजून सायबीण मायन घायलां हांवें मुगे नॉट माय ओन सो हांव कितें सांगता तें जाताच सो ओके नेक्स्ट पयलीं म्हाका जाय उलयलें EVMाचेर आनी आतां ते उलयताले ते सगळे वचत सुप्रीम कोर्टात जराचे आहाय बंद कर EVM आतां EVM बंद जायना बरें दुसरी गजाल म्हणजे तूं BJP कडेन साम लागीं हांव चोय फुचो सरकार आहा त्या सरकाराक लागीं कित्याक जॉयन जालो ना कित्याक लागीं आहा म्हाका मुगे डेवलप जाय मुगेलें काम जावपा जाय इतलें काय म्हाका जॉयन जातलो बी BJP ना रे हांवें आजून कांय चिंतिल्लें ना बाबा नाय म्हणना तूं अशें ना बाबा जॉयन जावचो ना ना हांव आयक तुका हांवें सांगलां पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी पॉलिटिक्स म्हणटा तें केन्ना कितें जाता तें कोणाचें सांगपा जायना आतां भायर लोक म्हणटा चर्चिलाक उबे करता BJP म्हणून कारण मतां फोडटा अरे हांव कितें तेजे म्हणून हांव बसोना मरे कित्याक भितर तूं बिनाक रे हांव बसोना तेजे म्हणून हांव बसोना बिनाका सो त्याशें म्हणटा जाल्यार हांव बसोना जालें क्लियर म्हाका ते पाटी सांगलो म्हाका ते पाटी सांगून हांव इलेक्शनाक पडलिना ते पाटीच्यान विजयान गायलें विजय साडेचाय की चर्चिलाक पारीकारान दवर म्हणून आं सायबीणीची सांगत तुका हांव आनी जेजूय सांगता पारीकारान म्हाका इलेक्शनाक दवरना पूण विजया लागून तो मूट म्हूण पारीकारान दवर म्हूण हांव ते TMC गेलां ना केन्ना TMC वचना आनी TMC बसलो म्हूण हांव इलेक्शनाक पडलां ना हांव जिखतालो आतां कोण कितें म्हटलें म्हणून तूं डिसायड करनाका तुजें कितें तें डिसायड कर हांव कोता मुगे कित्याक डिसायड करतलो मागीर सो मतां फोडपाक आपूण उबो रावता ना हांव तयार ना म्हाका मत कित्याक फोडपा जाय लोकांली कित्याक हांव जिखत जाल्यार हांव बसतलो जिखता जाल्यार बसता म्हाका कित्याक लोकांक मत फोडपाक म्हाका कसो गरज BJP मातशें लागीं तूं पावला म्हणून डावट येता अरे बाबा तुका हांवें 100 फावट सांगलां खंयचो सरकार येयलो त्या सरकाराच्यान तुवें काम करपाकूच जाय ना तूं पॉलिटिक्सान झिरो जावन वयता ओके दुसरी तूं गजाल म्हाका सांग हांव जॉयन जालां BJP जॉयन जालां ना आं थोडे मनीस भितरल्यान जॉयन जावन आज हें जावन हांवें मरे चॅरमॅनशीप घेवन हांवें मरे केन्ना BJP म्हणटा ओडकोना म्हूण हांव जावन मारतालें तें तूं खबर ना सांग नांव घे हांव कित्याक नांव घेता खंयची चॅरमॅनशीप तरी जा तुका हांव कितें नांव घेता तुका म्हाका ID म्हाका कोणा नांव कित्याक घेवपा जाय रे तुमी जाणाय सगळें पॉलिटिक्स चलता तें ज्या join टायमाचेर म्हळ्यार BJP हावजां उलयतालें मरे BJP म्हणटा अशें तशें तो सपोर्ट करता हांवें गेल्या केन्ना चॅरमॅनशीप गेल्या तो सपोर्ट करता म्हणटा हांव कोण सपोर्ट करता हांव कांय उलय कोणाचें कांय उलोवपा ना हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता थोडे मनीस चॅरमॅनशीप घेना हांवें मरे सगाद हांवें गेले सो तो केन्नाच आतां नेक्स्ट पार्टी खंयची तुजी वीच पार्टी म्हगे पार्टी आनी काय चर्चा जालें मग आपली तरी काडटलो तूं पार्टी ते मागीर पळया रे मुखार मदीं ट्राय जाल्ली तुजी सेव गोवा आनी फोंड्या तूं कितें चलता मुगे तुका मरे सडनली टाकाच करून येतात न्हू मागीर थाका UGDP जाली मुगे हाल इलेक्शन आमल्या आज डिसिजन घेवपी म्हणून हांव UGDP हांव केन्ना प्लॅनिंग करून केलां मुगे केन्ना प्लॅनिंग करतलो पूण तशें चिंतनान आहा तशें मुगे प्रॉब्लेम चोय म्हाका ओट फोडपा नाका हांव तरी जिखता जाल्यार हांव बसूंक शकता हांव तरी जिखना जाल्यार हांव बसूंक शकना कळ्ळें म्हाका लोकांक ओट फोडून लोकांक होणां घालपा नाका दीस इज नॉट माय ड्युटी सो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आलेमांव येतात तुमी जेन्ना खबर आहा मरे हांवें जेन्ना UGDP पार्टी केली तुमी म्हणटाले काँग्रेस काबार कर हांवें काँग्रेस काबार केली वो हांव UGDP खंय पावलो सामका पावलो मरे मागीर म्हाका कित्याक आपणून वयलो काँग्रेसीन लोकांक वयलो मरे लोकांक न्हू कडेन मिस्टेक जालीशी दिसता तेन्ना आं तेन्ना UGDP दवरपाची चड UGDP धरपा म्हाका कितें जालें म्हाका फायनान्शियल म्हाजो प्रॉब्लेम जालो हांवें गेलो न्हू पार्टी चलोवपाक खूब पयस जाय त्यात आज तर UGDP आसलो जाल्यार आज आमी गोंय चलयताले न्हू सारकें मागीर एक दोन आमदार तरी आसता आसले दोन न्ही तूं आनी रे आमी खंय पावले रे आमी 80,000 वोट घेवपी MP हिंगा नॉर्थाक तूं त्या टायमाची आतां त्या आमी कितें जाला प्रॉब्लेम पार्टी को जाल्यार खूब पयस जाय रे हांवें खूब पयस काबार गेलो न्हू सो ओके लास्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आलेमांव सद्या दिश्टी पडटा तुजो चलो दिश्टी पडटा देन वॉरन दिश्टी पडटा
हांव मुगे चल्ल्याची खबर सांगूंक शकता. मुगे चलो एक ते पाटी बाणावल्या बसतलो तें शुअर. सावयो सावयो आलेमांव फॉर बाणावले. बाणावल्या बसतलो. तूं बसचो ना? ना म्हाका आतां कितें बसपाक बसपाना कितें मुगे बॉलाक चोवपा जाय. मुगे बॉलाक बरी ना ताका लागून बॉलाक आहा जाल्यार मागीर चोया कितें जाता तें. पूण सावयो बसतलो बाणावल्या. सावयो फॉर बाणावले. फूल सपोर्ट तुजो. मुगे सपोर्ट आहा ताका लोकांलो सपोर्ट. लोकां सपोर्ट ना मुगे सपोर्ट तुमी पडत लोकां सपोर्ट आहा. वॉरनूय काम करता. ते हांव म्हाका दुसऱ्यागे कांय उलोवपा नाका. कोणाचें म्हाका आणनाका. दुसऱ्यागे म्हाका खबर आणनाका. हांव मुगे चेड्या बरोबर उलयतां. बाणावले दुसऱ्याची म्हाका खबर कोणाली आणनाका. सो लिगसी तुजी सावयो आनी वालंका चलयतले. या वालंका फॉर नावेली ताका लोकांनी मानून घेतलो. 200 आतां पळयात आनी सावयो फॉर बेनावले. बेनावले. दीस इज डन. मागीर लोक सांगता बी म्हूण आपूण बसपाना तूं. हांवें तुका कितें सांगलां मुगे बॉलाक ना सावयो बसता म्हणलें तुवें. आं सो फर्स्ट प्रिफरन्स तुजो. फर्स्ट प्रिफरन्स आपूण रावतलो काय सावयो रावतलो? मुगे प्रेफरन्स आहा अजून. ओके. हांव बरो ना जाल्यार मागीर सावयो बसता. बट युअर लिगसी यू सी इन सावयो आनी वालंका. युअर ओन सन एंड डॉटर. आलेमांव लिगसी. या तुवें ज्यो पॉलिटिकल थोड्यो मिस्टेक जाल्यो तुज्यो कितें म्हणून पयलीं पार्टी चेंज करप आनी हें ते तेणी करप ना पार्टी म्हणून चेंज तूं तांकां शिकयतलो. म्हाका पार्टी चेंज करून आहलो एक मनीस दाखय गोंयांत. खूब आहा. दाखय सांग रे. बीजेपीन आहले बीजेपी ना कोण सांग रे म्हाका. एक दाखय मनीस. सीएमान पार्टी चेंज करूं ना. सीएम पयली आमची. आं ओके. सगळ्यांनी पार्टी चेंज केल्या म्हणटा तूं. एक मनीस दाखय मरे. एक आहलो मनीस तो गेलो. मनोहर पर्रीकर. ना ना हां आमगे हो शांताराम नायकान पार्टी चेंज करून तेणें पार्टी चेंज केली. एकल्यानूच यार सगळे चेंज मरे. कोण गोवा काँग्रेस आनी कितें पार्टी म्हणटी चोय पार्टी चेंज करप म्हणटा तें दॅट नॉट अ बिगस्ट थिंग. दॅट नॉट अ हें चोय तुका हांवें सांगलां पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणटा तुवें डायलॉग केन्ना जाण तूं. तें डायलॉग पयलीं ओमातात गेलो शरद पवार. आतां हें डायलॉग मी केन्नाचें जेन्ना हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर उडयलें राणीक आनी हेका लुजना तेन्ना मुगे डायलॉग. ते म्हणटा तूं राती डांसाक आहले ते आनी तूं आयज तें उडयता तेन्ना म्हणून उतर तें इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड नो एनिमी. सो वॉट आर लास्ट क्वेश्चन लास्ट हें की वॉट आर युअर मॅसेज तुज्या भुरग्यांक कितें सांगतलो की पॉझिटीव सांगतलो नॅगेटीव कितें सांगतलो बाबा आपणें हें केल्लें तें तुमी करनाका म्हणून. हांवें कितें केलें कितें वायट केलें रे कोणाक. तें हांवें कितें वायट केलो. नथींग नॅगेटीव अबाउट मी. हांवें नाका कांय केलें ना. ऑल पॉझिटीव. अरे आज तरी जेन्ना तरी हांव तरी तेदो तरी सीएम जायना आज तुका तिलारी प्रोजेक्ट मेळटा. तिलारी प्रोजेक्ट सायन मारली मरे. जेन्ना तिलारी प्रोजेक्ट सायन मारली कोंकण रेल्वे सायन मारलें. ओवर ब्रिज बांदिली तुका हिंगा मारगांव गोवा टू बॉम्बे ट्रेन हें आहलें बोटी आहलो त्यो हाडले मरे. ज्या टायमाची तरी हांवें तरी तेन्ना म्हाका तेन्ना मागीर कितें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर तेणें हो महाराष्ट्रा लोक हाड म्हणून तिलारी प्रोजेक्टा सायन मारून उडत ना तुमकां. आतां महाराष्ट्रा लोक गेलो तिलारी प्रोजेक्ट ना जाल्यार तुका आयक रे तिलारी प्रोजेक्ट ना जाल्यार तुका आज उदक मेळपाचें. आयक तूं म्हाका हें उत्तर दी मरे. आतां आज कोंकण रेल्वे ना जाल्यार आज कोंकण रेल्वे सगळें बरें म्हणटाय मरे. कोंकण रेल्वेचेच विचार तुजें मायंड चेंज जालें तें पयलीं तूं ओपोज करी. हांवें ओपोज केलो ना. हांवें त्या हाडीन केल्लो खंयच्यान हिटलँडांतल्यान इतलेंच पास केलां हांवें हिटलँडांतल्यान. मागीर ते हिटलँडांतल्यान ते सगळें मायन हळू मेळना म्हणटा मग मागीर दोतोर बार्बोस जाला आनी बार्बोसान चेंज केला रूट. दॅट्स ऑल. ओपोज करूं नाशिल्लो. हांवें केन्ना ओपोज केलो ना. कोंकण रेल्वे सायन मारपी हांव. आयक कोंकण रेल्वेक तुगे तिलारी प्रोजेक्ट ओवर ब्रिज बांदिल्ले हांवें मारगांव आनी गोवा टू बॉम्बे बोटी हाडले त्यो हे चारय प्रोजेक्ट चर्चिल आलेमान सायन मारल्या आनी चर्चिल आलेमान पास केल्या. आनी चर्चिल आलेमान पास आसतना तो हिटलँडांतल्यान मारलेलो रूट. मागीर दोतोर बार्बोजा हांवें दिलां 19 बार्बोजा मागीर बार्बोजा दिलें उतरां दिलें आनी बार्बोजान मागीर तो रूट चेंज केला. जेन्ना मायन उनार सगळे बरी गेले आमकां मायन फोडपा मेळना तेणें तो रूट चेंज केला. दॅट्स ऑल. हांगा इम्प्रेशन आहा की चर्चिलान कोंकण रेल्वे ओपोज केली नाल्यार आमच्या हांगा सिटींतल्यान काय बरी रेल्वे वता. अरे बाबा चर्चिल आलेमान ना जाल्यार तूं कोंकण रेल्वे केन्ना मेळना म्हणटा हांव. देव बरें करूं देव बरें दादा तुज्यान हें कळपात मरे. तुज्यान आतां हें काड मरे आरटीआय घालून विचार मरे कोण पास केली ती. ती मेळटली आमकां आरटीआय गरज ना. चारय प्रोजेक्ट पळय पास केल्या चर्चिल आलेमान त्या आनी त्या टायमाचेर तरी हांवें तिलारी प्रोजेक्ट तरी पास कोना. आयज तुमकां तिलारी प्रोजेक्ट पास करूं मेळटालो. आतां पळय मरे आज म्हादयाक लावन कितें जाता तें. आं
आनी तेदोन तुमी म्हाका सगळे पेजाल म्हणले अरे वसोले महाराष्ट्रा लोकांक घात मग हांवें तेदो महाराष्ट्रा लोकांक गेलो आयज तर तिलारी प्रोजेक्ट ना जाल्यार आमकां कितें जालो सर तुका उदकाची शॉर्टेज जावपाची मागीर आज तर तूं मानून घेता हें लोक मानून घेता गोंयचो मानता मागीर उदकाची शॉर्टेज जावपाची तिळारी ना चर्चिल लायले म्हण डीप चिंतपी चर्चिला मागीर तकली पळय कॉमन सेन्स आहा चोय म्हागेलो सांगत तुका आज सांगत तुका हांवें सेफ गोवा केल्ली दोनी येयली आमी 10 तर येयल्ले सेफ गोवा जाल्यार हांव आज दाबोली एअरपोर्ट धरपाचो एअरपोर्ट केन्ना मोप वचपाचो न्हू कितें करून धरपाचो 11 लाख ते 12 लाख जमीन बिल्लाको आहा आमगेली तेन्ना बिल्लाक भाऊसाहेब बांदोडकरान 2 रुपयान दिल्ली 12 लाख जमीन आहा म्हगेलें कितें तो भासलो ना जर सेफ गोवाचें म्हाका थोडी 10 हाडा हांव सगळो खंयचो सरकार जाता ताका सांगपाचो बाबा म्हगेलो एक डिमांड आहा हांव सपोर्ट करता तुका कसो डिमांड म्हाका एअरपोर्ट हालीं दाबोलीचो एअरपोर्ट वाडोवपाचो 2 रनवे न्हू 3 रनवे करपाक इतलो एक्सपान्शन 11 लाख जमीन बिल्लाको आसली 11 लाख जमीन जेन्ना ती भाऊसाहेब बांदोडकरांनी तेदोना ताका हेणी दिल्ली कितें इंडस्ट्रियल झोन दिल्ली आज बिल्ला तेजेर इकून 51,000 करोड गोंयचो वता बिल्लान एक फॅक्टरी घायला 1,000 लोकांक पयशे लाग पूण आज तो 51,000 करोड गोंयचो वता मरे आनी एक तुका दिवड बांदिल म्हणटा तुमकां सगळे हॅपी ते दिवड बांदिल म्हणून त्या दिवडाक 4 लाख 4 करोड लागले आसतले लोक हॅपी पूण 51,000 करोड वता ते कोण चोयना आमची जमीन ती तूं घेता आसलो परत आं मुगे थंय चाललें आमगेलें तें हांव लँड एक्विजिशन करपाचो आनी नेवी हाडल्या हाडपाचो आनी 2 रनवे करून एअरपोर्ट करपाचो थंयच्या थंयच सगळें जालें मोपा नाका आसलो कितें आहलो बाबा देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून आमचें न्हू आमकां कॉमन सेन्स देवान दिल्लें आहा न्हू खूब आहलें मनांतलें केन्ना म्हळ्यार हातूर आसून तुका हांवें कितें केलां तें तुका हांवें सांगलां आतां फ्युचरानूय जावपाक शकता तुका मनांतलें करपाक ऑपॉर्च्युनिटी देवान म्हाका पळय आज पासून दवरलां तें हांव देवाचो सदांच उपकारी सारको आज पासून म्हाका मेळटो दीस हाल्या दीस मेळटलो सांगूं जायना देव बरें करूं चर्चिल खरेंच ओके हे आशिल्ले चर्चिल आलेमांव पोर्तुगीज ते सॅल्यूट करता म्हणटा ते म्हणटा की खुबशे जाणांक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन ते भायर गेले आनी ताणें आपले उदरनिर्वाह केलो म्हणजे संवसार तांणी आपलो चलयलो ताका लागून ते देव पोर्तुगीजांक बरें म्हणटा आनी इलेक्शना बद्दल तुमी आयकलां ते म्हणटा की एक गॅरंटेड जर बॅलट बॉक्साचेर गेले जाल्यार चर्चिल आलेमांव कॉन्टेस्ट करतलो म्हटल्यार करतलो शुअर आनी ईव्हीएमाचेर गेले जाल्यार लोक कितें म्हणटात ते आयकतलो आनी आपूण डिसायड करतलो म्हूण सांगलें देव बरें तुमी पळयतात ही खाशेली हब एनकावंटर फ्रॉम हीज रेजिडेन्स एट वार्का पळयत रावात गोवन न्यूज.